Bien, vamos a darle la bienvenida entonces a la 11ª versión del concurso Tesis en 3 minutos, organizado por la Escuela de Graduados de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En primer lugar, saludamos a las autoridades que nos acompañan. Al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, quien esta mañana presidirá además el jurado. Al vicerrector de investigación de esta casa de estudios, señor Pedro Buchón. A la vicerrectora de Asuntos Internacionales, señora Lilian Ferrer, también. De manera muy especial, saludamos a quienes conforman el jurado de este concurso. Me refiero a la subdirectora del Centro, al Centro de Noticias de Turner Broadcasting System, señora Paloma Ávila. El director de la Escuela de Graduados, señor Diego Cosmeli. La directora del Centro I+D de Nestlé Chile para Latinoamérica, señora Aline Moore. Y la estudiante del doctorado en Agricultura, primer lugar del concurso 3MT, año 2022, y ganadora en la categoría People's Choice Prize del concurso internacional de la Red Universitas 21, señorita Paula Núñez. Asimismo, damos la bienvenida a este evento a las decanas y decanos, a las autoridades de la dirección superior, directores y directoras, académicos, estudiantes de nuestra casa de estudios, funcionarios y comunidad de doctorados en general. Invitamos al rector don Ignacio Sánchez a dar unas palabras de inicio. Muchas gracias, Marichu, y una gran alegría estar acá. Hemos tratado de estar todos los años desde el inicio de este torneo, de esta competencia nuestra de los estudiantes de doctorado, que como ustedes bien saben, surge en la Universidad de Queensland hace exactamente 15 años atrás. Y quisiera saludar al vicerrector, al director don Diego Cosmeli, que cuando se casó usó corbata y hoy día es el segundo día que usa corbata. Así que para que lo valoren todo. A los miembros del jurado, agradecerles que estén hoy día acá, a la decana, a la vicerrectora y todos ustedes que le dan vida a esta ceremonia y a este concurso. Vamos a tener la alegría de poder estar en el jurado. Y como decía, gran alegría de estar aquí porque nos reunimos entonces en el concurso Tesis 3 minutos. Si bien esta conferencia nace en la Universidad de Queensland, la rectora estuvo recién en nuestra universidad el día lunes y martes. Pudimos compartir con ella, Deborah Terry, y comentamos el impacto que ha tenido este concurso en nuestra institución. Y surge con la voluntad de divulgación de las investigaciones de los estudiantes de doctorado, favorecer el compromiso de los investigadores y la innovación educativa. Todo eso en el año 2013. Nosotros desde esa época hemos ya concursado más de 200 estudiantes de doctorado y ustedes han escuchado que nuestra estudiante y miembro del jurado, Paula Núñez, del doctorado de Ciencias de la Agricultura, representó a la universidad en la versión internacional en U21 el año pasado y fue ganadora del premio de las personas, el People's Choice Award 2022. Obtuvo más de 900 votos, así que una gran felicitación, un honor, una alegría enorme cuando supimos esa noticia. Era la primera vez que este reconocimiento caía a un estudiante de Latinoamérica, así que doble mérito. Este año, la Escuela de Graduados organiza el certamen, recibió 28 postulaciones de 14 programas de doctorado, dentro de ellos Historia, Química, Ciencias Médicas, Matemáticas, Ciencias de la Agricultura, de la Comunicación, Ciencias Biológicas, en 2 de sus menciones, Epidemiología, Ingeniería Biológica y Médica, Astrofísica, Educación, Psicología y Ciencias de la Ingeniería. Y hay 11 de los estudiantes que avanzaron hasta el día de hoy y esos 11 presentaciones vamos a recibir. Los felicito a cada uno y a cada una de ustedes, independiente de quienes ganen. Ya estar aquí hoy día es un gran logro y un gran desafío.
Con entusiasmo han preparado sus proyectos de tesis poniendo a prueba sus habilidades comunicativas en un breve tiempo, y eso es un gran desafío. Quisiera felicitarlos por compartir sus investigaciones con nuestra comunidad universitaria y aportar así al desarrollo del conocimiento desde sus respectivas disciplinas. El jurado, como se ha dicho, junto con Diego Cosmeli, está nuestra subdirectora del Centro de Noticias Turner y profesora del Diplomado de Ficción para Televisión, Paloma Ávila. Muchas gracias, Paloma, por estar acá. La directora del Centro I+D en Estre Chile para Latinoamérica, Aline Moore, y Paula Núñez, nuestra estudiante de doctorado. Quisiera salirme un poco del libreto y felicitar a la decana Valeria Palanza. ¿Y sabes por qué la felicito? Porque yo creo que es la decana que se saca un 7 en participación en todas estas actividades. A mí me sorprende que está siempre presente, apoyando a su comunidad. Ayer en el seminario del Centro para el Diálogo de la Paz, no puedo decir que es la única decana, pero debe ser una de las 2 o 3 que viene a estas actividades. ¿Hay otro decano presente aquí que levanta la mano? Parece que no. Entonces, Valeria, yo quiero felicitarla porque en realidad eso uno lo tiene siempre en la cabeza, pero también es bueno que los estudiantes de doctorado y su propia comunidad conozca que no es una excepción que usted esté aquí, sino que está siempre presente apoyando a su comunidad. Eso es extraordinariamente valioso, y si yo fuera doctorando en historia o en su facultad me sentiría muy contento de tenerla acá. Ciertamente nuestro trabajo como jurado no va a ser fácil, ¿eh? Vamos a escuchar con atención sus presentaciones para deliberar respecto de la capacidad de los participantes para en estos 3 minutos exponer, convencer, cautivar al jurado y al público sobre la importancia de su trabajo, siempre pensando en una proyección internacional como van a tener el ganador o ganadora. Este concurso ha tenido una gran acogida dentro de los doctorandos, pues representa una oportunidad para poner a prueba y fortalecer habilidades de comunicación e investigación, algo que van a hacer durante toda su carrera, toda su vida, demostrando de manera persuasiva que su trabajo representa un aporte real a la calidad de vida de las personas. Y siempre pedimos, y yo le pido a los profesores jóvenes también, que piensen que tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad, y que muchas veces una entrevista, una columna de opinión, un aporte en un medio de difusión científico puede llegar a un futuro estudiante de doctorado, puede llegar a un futuro colaborador, puede llegar a familias que siempre tenemos que tener presente que nuestra investigación recibe fondos públicos, y entonces tenemos un compromiso con nuestra sociedad de informar qué estamos haciendo para mejorar esa calidad de vida. En la Universidad Católica, la investigación y la formación a nivel doctoral son pilares fundamentales de nuestra actividad académica. Por eso felicito tanto a Diego, a Milagros, a todo el equipo del programa doctoral de la Escuela de Graduados por el trabajo incesante y la dedicación que le dan a ustedes en todo momento. Eso yo lo vivo permanentemente a través de la información y el contacto con el vicerrector Pedro Buchón. Este cultivo del saber, que responde a nuestra misión, nos interesa que cubra todas las áreas del saber y del conocimiento. Y por eso estamos comprobando con este concurso, al presentarse temas vinculados a las ciencias, a las humanidades, en otros momentos a las artes. El concurso va a permitir acercar la labor de los investigadores jóvenes a la comunidad y aportar a la difusión de la ciencia en general. Aquí destaco la labor de la vicerrectoría. El vicerrector Buchón ha estado trabajando en ciencia y difusión, ciencia y conocimiento hacia la sociedad desde hace mucho tiempo, y ya se están viendo logros muy sustantivos en la materia. Junto con desear lo mejor a los 11 finalistas, les deseo que estén muy tranquilos, que presenten con toda tranquilidad y claridad, y reitero las felicitaciones a todos por participar y enfrentar este desafío que va a permitir para todos conocer, por una parte, sus habilidades de comunicación, pero sobre todo conocer lo que han hecho durante su periodo doctoral y por qué es tan importante la tarea que están realizando. Estamos todos felices de esta actividad y vamos a disfrutarla en plenitud. Muchas gracias, muy bienvenidos.
Bien, empezamos a disfrutarla, ¿no es cierto? Como dice el rector, y un poquito de contexto. El concurso Tesis en 3 minutos UC es una competencia de comunicación de la investigación de los participantes, donde tienen 3 minutos para presentar un convincente discurso en inglés sobre su tesis y su significado en un lenguaje conciso y efectivo y ante un público no especializado en el tema. Esta competencia, como decía el rector, se origina en la Universidad de Queensland el año 2008 y se ha replicado en numerosas universidades del mundo y también en todo lo que es la red U21. El año pasado, el año 2022, fue especialmente significativo para nuestra universidad, ya que la estudiante del doctorado en Ciencias de la Agricultura, Paula Núñez, quien es miembro del jurado, representó a nuestra institución, ¿no?, en la versión internacional de este certamen de U21, y su presentación la hizo merecedora del People's Choice Award 2022, con más de 900 votos. Lo reiteramos porque es importante. Cabe destacar también que este reconocimiento fue el primero para una representante de Sudamérica. Bueno, previamente a la realización de este evento se realizó una preselección entre los 21 videos participantes, de los cuales aquí están los 11 que resultaron finalistas. Este proceso estuvo a cargo de un comité de preselección conformado por Daniel Hurtado, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería e Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de nuestra universidad. También Romina Hidalgo, directora de I+D+I del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Florencia Roncone, coordinadora de internacionalización de la Escuela de Graduados. Eliet Ángel, coordinadora de divulgación de la ciencia de la Vicerrectoría de Investigación. Y Magdalena Cusiño, gestora cultural y conductora del programa Las Noches Nerd. A todos ellos les agradecemos el difícil trabajo de preselección. El jurado y el público presente deberán considerar 3 criterios de evaluación. Primero, tema de la tesis y su significado. ¿Fueron comunicados en un lenguaje apropiado para una audiencia, como decíamos, no especializada? Segundo, ¿la presentación ayudó a la audiencia a entender la investigación? Tercero, la exposición hizo que la audiencia quisiera saber más sobre el tema, la dejó entusiasmada. Es importante destacar también que las reglas del concurso son las que les voy a contar ahora. Está permitido el uso de una sola diapositiva de apoyo. No se permiten medios electrónicos adicionales como archivo de sonido o archivo de video. No se permiten accesorios adicionales como trajes, instrumentos musicales, equipamiento de laboratorio, etc. La presentación debe ser en palabras habladas, no en poemas o canciones. Eso puede ser después. Se considera iniciada la presentación una vez que el participante comienza a hablar. Y finalmente la decisión del jurado es definitiva. Esta mañana el jurado tendrá entonces esta difícil misión de elegir el primer y segundo lugar, y adicionalmente el público presente, todos ustedes quienes nos acompañan, y también a través de nuestro canal de YouTube, por cierto, tendrán la posibilidad de elegir el premio al tercer lugar, también denominado favorito del público. Para esto, habilitaremos un espacio de votación online al final de las presentaciones. Los premios consisten en primer lugar, 1.400.000 pesos, 700.000 pesos para el segundo lugar, 350.000 pesos para el premio del público. Además, los finalistas van a competir por representar a nuestra universidad en la competencia internacional de U21, que se va a realizar de manera virtual en el próximo mes de octubre. A continuación, damos inicio entonces a las presentaciones. Mucha suerte a todas y a todos los participantes. Eso. Tenemos en primer lugar, se está preparando la estudiante Macarena Droguet Callejas, doctorado en astrofísica. Gracias. Suerte, Macarena. What if I told you that in this exact instant, we are on a collision course heads on with Andromeda Galaxy? Well, I suppose you've all heard this kind of sensationalist news before, right? The thing with this one, it's that it's actually true, but there is nothing
to worry about. This is a normal and actually an essential process for our universe growth and evolution. So it's been studied that in order to have a universe as we know it today, all the material expelled from the Big Bang would have needed to merge and form bigger and more massive structures. And this process continued to happen until galaxies themselves started to merge. The thing is that we know that almost every massive galaxy has a supermassive black hole in its center. Hence, the question arises, what will happen with those black holes when a galaxy mergers occurs? Well, this is where my PhD thesis comes in. Even when we know the importance of this process for the universe growth and evolution, there are still many stages of it that are not fully understood yet. Why? Well, mainly because studying this is not an easy task. Most of this process occurs during really obscure phases. But what do I mean by obscure phases? Well, let's imagine we have 2 bowls of ramen and we want to add them up in a bigger bowl. As soon as we do that, everything will be floating around. The broth, the noodles, the vegetables. And what if we had something more massive, such as boiled eggs or black holes, whatever you like in your ramen? They are going to sink to the bottom, and it's going to be more difficult for us to see them amongst all the other ingredients. This is exactly what's happening during a galaxy merger. The black holes will get concealed by all the dust moved around during this process. So for years, astronomers could only speculate what was happening. But now, thanks to ALMA, the most powerful radio telescope in the world, located here in Chile, we can now see what's happening. So, using data from ALMA Observatory that allow us to see in a window of vision that it's unaffected by dust, and also thanks to its amazing resolutions that allow us to see these really small separations where this process is happening, we can actually study this process. So, in my thesis, we want to help us get a better understanding of this essential universal process and hopefully get a glimpse of what the future holds for our galaxy. Thank you very much. Ya está listo el participante número 2, Jaime Márquez Urieta, doctorado en Ciencias de Ingeniería, área Ingeniería Civil. Jaime. Hello, my name is Jaime Waldo Marquez, and today I want to start this presentation talking about a good guy, but at the same time a bad guy. Good because it's one of the most essential elements and is responsible of life as we know it. Bad because it also deteriorates life, producing one of the most common processes on Earth, aging. And the element that I am talking is oxygen. Oxygen produces oxidation process with different elements. An excellent example of this situation is our own skin. During our lifetime, our skin oxidizes, and wrinkles are the clearest consequence. In the same way, in asphalt pavements happens the same situations. Asphalt layers oxidize and cracking is the clearest consequence. But what we do to take care of our own skin against oxygen, well, we use many types of antioxidant products to take care of our skin. In the same way, I want to do the same for asphalt layers. I want to use a specific product to improve the antioxidant resistance. The main objective of my research is to analyze the use of one of the most common biopolymer in the planet, which is lignin, as a potential antioxidant for asphalt layers. Lignin is one of the most popular biopolymer in the planet and is in all the trees in the world
and is responsible for giving the strength and resistance for wood. Unfortunately, lignin is now considered as a waste in the forest industry, and in many occasions is only burned to generate electricity. During the last 10 years, lignin has proved to be an excellent antioxidant, and I want to use it in asphalt pavement to increase the durability and its lifetime. To analyze lignin potential in asphalt behavior, I have done several tests. For example, I used a direct shear rheometer to analyze the rheological properties. As a result of my research, I found that lignin can improve asphalt oxidation resistance over 10%, which represent an increase in about 2 to 3 years before conservation activities could be needed. As a conclusion, we all want to avoid wrinkles in our skin, and I want to avoid cracking in flexible pavements, and lignin is an excellent alternative. But let me finish with something that is inevitable. At the end, oxygen will win. Bien, gracias Jaime. Vamos con el tercer participante, Angie Torres Sidra, doctorado en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular. Adelante. Hi everyone, I want to tell you a story. One day, my 80-year-old grandma started to lose herself on her way home, a route she had done her entire life. As time went by, she continues forgetting more and more things and started with unpredictable mood changes until she was incapable of maintaining on her own. As family, we take care of her 24/7 because yes, she was diagnosed with Alzheimer's disease. To be honest, this is not my story, but it's a true story for many families since Alzheimer's disease is the most common dementia worldwide, affecting 20% of Chilean people over 65 years old. So it is important to study and understand the mechanism that underlies its pathogenesis to improve the quality of life of these families. In these regards, we know that in AD there is an important neuronal dysfunction due to the accumulation of specific proteins in the brain that are called amyloid beta and tau, which also differentiate Alzheimer's disease from other dementias. Moreover, we know that in the brain of AD patients, there are low levels of a specific group of proteins called Wnt ligands, which are important for neurons to communicate with each other. Indeed, the absence of these Wnt ligands contributes to the accumulation of proteins in the brain, and on the contrary, the increment of these Wnt ligands or even compounds that mimics its effect had the opposite effect. So our laboratory is focused on understand how the absence of Wnt ligands contribute to AD pathology, and in my thesis we proposed that these ligands regulate a stress response that occurs in a specific compartment in the cell called mitochondria. The accumulation of proteins inside the mitochondria triggers this stress response called mitochondrial unfolded protein response, or mito-UPR. So the results of this investigation, we hope that demonstrate that the absence of Wnt ligands contributes to AD pathology, at least in part, by reducing mito-UPR, which generates a neuronal incapability to respond to stress properly. Thus, increasing these Wnt ligands will contribute to improve this stress response, decreasing cell death and improving neuronal function. So we can have a better aging. Thank you. Tienen como después, ¿ah? Terminan y se... Ya, qué bueno, qué bueno. Vamos ahora con Mauro Ramos Roa. Mauro ahí. Doctorado en Educación. Good day. Have you ever wondered why some people believe that the well-being of teachers solely rests on their own shoulders? Why is it often seen as an individual decision rather than a reflection of the larger organizational framework and the public policy established by the state?
Today, I invite you to delve into my research study, an investigation that sheds light on the complex relationship between teacher well-being, the organization of work, and public policies. At first glance, it may be tempting to attribute the state of a teacher's well-being solely to their personal choices and resilience. Some argue that if teachers could just cultivate more positive mindsets or adopt better stress management techniques, their overall well-being would improve. While individual factors undoubtedly play a role, they should not be regarded by any means as the sole determinant. Think of it as a delicate balance. The structure of work in educational institutions heavily impacts teacher well-being. Workload, class sizes, administrative tasks, and support can make or break their experience. When this system is well structured, teachers are more likely to experience higher levels of satisfaction, motivation, and well-being. On the other hand, when these elements are neglected, teachers may find themselves overwhelmed, exhausted, and disheartened. Moreover, public policies wield tremendous power in shaping the teaching environment. Adequate funding for education, reasonable working hours, fairer compensation, and supportive working conditions all play a vital role. As you can see, my research draws attention to the broader context in which teachers operate. The focus extends beyond the individual teacher, recognizing that their well-being is profoundly influenced by the circumstances in which they work. It explores the interplay between the organization of work and the policies established by the state, both of which significantly impact the overall satisfaction and gratification experienced by teachers in their professional lives. And let's not forget, the impact of teacher well-being ripples through entire communities, students, parents, and the school itself. A teacher's well-being directly affects the quality of education and the intellectual as well as emotional growth of learners. This research then is an invitation to envision a future where teacher well-being isn't just an individual struggle, but a collective responsibility, a shared commitment to ensuring the success and fulfillment of those who play an invaluable role in shaping the minds of future generations. Thank you. Mauro, vamos con el participante número 5, la participante Beatriz Salas Valenzuela, doctorado en Ciencias de la Ingeniería, área Ingeniería Civil. Hello everyone. Did you know that many of our mineral deposits contain less than 1% of metals? Imagine you have to grind a whole mountain to obtain less than a handful of valuable metals. It sounds like a lot of work. But today, we can use a special type of microorganisms called bioleaching bacteria, which attach over the mineral surface and grow there using rock as a food source. And as a consequence of their activity, metals such as copper are released. We know that the attachment and the community are key factors to obtain greater amount of metals. The problem is that until now, we don't fully understand how these microorganisms carry out these processes. But we have some clues. We know that some microorganisms can communicate to each other using a special language called quorum sense or QS, which is based on the release of small molecules like these DSF molecules that can be detected by other bacteria. When there are many bacteria in the same place, this system is turned on so they can speak and coordinate their behavior. And in that way, they can decide, for example, if some member should leave the community. In our group, we discovered that bioleaching bacteria can speak this language because some species
will have the ability to produce these molecules, and more importantly, other species can listen because they could detect these molecules. We propose that biolichine bacteria use this communication to prevent the presence of some specific species. It's like some members of the community can push out other members of the community. We propose that we can intervene this communication as we prevented them from speaking. And in that way, we can increase the presence of some members that are good for biomining. My task is try to identify some members that can produce these molecules, and also I'm trying to identify some other members that can listen, trying to identify some changes in the community composition. With this, we will provide some key knowledge to obtain greater amounts of metals and improve biomining processes, especially here in Chile, where the recovery of copper is one of the most important economic activities. Thank you very much. Bien, está listo ya Álvaro Valenzuela Navarro, doctorado en astrofísica. Un aplauso. Let's imagine this. It's mid-July and we're in the middle of the Atacama Desert at midnight. There is no moon and everything is so dark you cannot see your hands in front of you. All you can see is a long, beautiful stripe of countless stars crossing the sky on top of your head, and you feel you can stretch out your arms and grab them. This is the Milky Way galaxy. Observing our galaxy had marveled people for centuries. Reason why every culture in the world made their own myths and stories explaining how this magnificent feature in the sky was created. Today, we know the Milky Way is a barred spiral galaxy, which means that has the shape of a disk with a bar-shaped structure in its center, just like we can observe in other galaxies. However, the Milky Way was not always like this. In the early universe, the galaxy suffered a lot of interactions with different massive structures, making it this turbulent, puffy, and chaotic, like a child. We don't know exactly when, but at some point in time, these perturbations stopped, and the disk could settle into its current shape. The reason I'm telling you this is because we know that bars can form only when the disk of a galaxy is relaxed or quiet, like an adult. Therefore, we can think of the galactic bar as a symbol of galactic development. And it's natural to ask, when did the transition from childhood to adulthood happen to the Milky Way? This is exactly what I'm trying to measure. The time of formation of the bar can be tested by looking at the core of the Milky Way. Here, there are stars in a small disk, called the nuclear stellar disk, that forms shortly after the galactic bar is formed. Thus, by applying different techniques and methodologies, I plan to estimate the ages of the oldest stars in this disk to get a new and better estimation of the Milky Way bar age. To do so, I'm using exquisite data observed with one of the biggest telescopes in the world, located in the north of Chile. Nevertheless, this is not an easy task to do, and there are several challenges to overcome. One of them is that we must observe through the disk of the Milky Way and separate nuclear stellar disk stars from foreground stars. The age of the bar is crucial to understand how all spiral galaxies in the universe evolve, and can help us understand why some of them do not have bars. So, the next time you look up into the night sky and observe the Milky Way, remember that even though we know much more about it today than people that looked at it centuries ago, the galaxy, our galaxy, still has many mysteries to reveal. Vamos por el participante número 7, ya esto avanza rápido. Gerardo Ortiz Milán, doctorado en Ciencias Biológicas, mención Genética Molecular y Microbiología. Attention, right now you may be infected with the herpes virus. Maybe you have no idea that you have it, but it's very likely that you do. And not only you, but also your family and friends.
This is one of the most common pathogens that invade us, and we are far from making it leave us, as it lodges in our body for life. It's also very efficient at staying with us, and we have not been able to find a useful and effective mechanism against it. Can you believe that the only treatment that currently exists to fight it is a drug that dates from the 70s? In other words, it's quite old. So, it is urgent to find new and more powerful ways to combat and eliminate it. This is where my thesis work comes in, since I'm going to talk to you about a protein that this virus eventually used to increase its number of copies. This protein is called heat shock factor 1, or HSF1, and it is found in every cell of our body, helping other proteins to function properly. HSF1 is activated in situations of cellular stress, such as extreme heat or infections caused by viruses. In fact, evidence indicates that other viruses, such as HIV or hepatitis B, can use this protein to their advantage, confirming the hypothesis that the herpes virus also uses it, being able to modulate its replicative cycle. For those who have suffered from illness caused by this virus, will have noticed that one of the symptoms it causes is fever, that is, an increase in temperature that would precisely stimulate HSF1 to become active, helping the virus to replicate in our organism. We are using different mechanisms to interrupt the activation of HSF1 and in response to different stimuli, such as heat or infections, and we're verifying if there is indeed an interaction between this protein and the virus. Being able to elucidate how the herpes virus uses HSF1 for its benefit would allow us to have new tools to fight against it. For example, finding a potential frost vaccine or another drug more efficient to treat this pathogen that could really generate severe complications. So, let me ask you, will HSF1 be the key protein to finally reach a more definitive treatment against this pathogen, bringing us closer to a cure? Thank you. Como disminuye la tensión, ¿no? Ya. Vamos ahora para el participante número 8. Diego González Lara, doctorado en astrofísica. Did you know that there are hundreds of billions, if not trillions of galaxies in the observable universe? To put it into perspective, it far surpasses the estimation of the number of neurons in the human brain. Imagine that. Our home galaxy, the Milky Way, it's just a tiny speck in the cosmos. However, it is the doorway to our journey in shedding light on the formation of galaxies. Galaxies, including our Milky Way, have fascinating components that shape their structure. Take a look at this image to get a glimpse of what a galaxy looks like. There are three main parts we can distinguish: an inner region known as the bulge, a disk which resembles a plate, and an extensive region that surrounds galaxies called the stellar halo. However, we don't know yet in detail how each component is formed, so in my thesis we aim to understand the formation of stellar halos in connection to the disk component, in order to shed light on the formation and evolution of galaxies, and how those components evolve. But how can we study this? Well, each galactic component has a variety of stars, some of them young and some of them very old. All stars are powerful. They are time capsules. They trap the chemical composition of the gas cloud from which they were born. When we look at all stars, we are traveling back in time. We are unveiling the chemical properties of a much younger Milky Way. The information enclosed in these stars is unique and can be understood as chemical fingerprints of their evolution. Today,
We know that stellar halos are mostly made of all stars. Some of those stars were born in the galaxy, and most of them came from other galaxies. How is that possible? Well, galaxies interact with each other, as it is shown in this image. Smaller galaxies can fall into the most massive ones, leaving behind stellar trails as chemical fingerprints on the most massive galaxy. Studying the chemical fingerprints in the stellar halo are fundamental pieces of the puzzle of galaxy formation. They help us to unveil the action of the different physical processes in the formation of galaxies. So now, join me. We are heading into this journey to collect the missing pieces of the puzzle of galaxy formation in the universe. Thank you. Invitamos ahora al participante número 9, nuevo en esto, claro. Gabriel González Medina, doctorado en epidemiología. Our home, where we live, is vital for our well-being. It gives us refuge, identity, and a sense of belonging. Many of our memories are probably there, from the happiest to the saddest. Mental health is so important, but nearly 50% of people have anxiety or depressive symptoms. Some causes are beyond our minds and bodies. The urban environment increases the stress because the noise, lack of safety, and green areas. America is the most urbanized region, with 70% of inhabitants in cities. Also, more vulnerable people are living in deteriorated neighborhoods and dwellings with low quality. Then, building healthier places could be a better approach to mental health in disadvantaged urban populations. Governments have implemented programs to regenerate neighborhoods. Still, the evidence is unclear about when and how they are effective. Psychological problems are more complex than we think. Is mental health the cause or effect of social conflict? Is housing satisfaction the cause or effect of mental health? For this reason, in my research, I want to explain how the residential environment affects mental health. I use survey data from 2 social housing neighborhoods from Chile's biggest metropolitan areas. These neighborhoods are receiving a urban regeneration program. Then it represents a unique opportunity to research about the effect of public space, social interaction, physical properties of our environment, and mental health. In Latin America and the Caribbean, 45% of people suffer some housing deficit. Of course, governments have limited resources, then they need to use them wisely. My study will contribute with knowledge, necessary knowledge to evaluate, design public policies or programs where urban and health sector work together to improve the living condition to the people. The final goal is contribute to a more healthier and equitable city for all the people. Thank you very much. Penúltimo participante, Daniel Solomon, doctorado en Ingeniería Biológica y Médica. Hola, buenos días. Imagine a world without language. It plays a fundamental role in everything we do. Now, why is it important? For many reasons. For example, people who have a brain tumor may need to be operated on. We need to know their language regions. Now, to understand that, we need to understand what language is. In those of you who are right-handed, in 95% of you, the language region is here on the left side of the brain.
Those of you who are left-handed, about 70% of you also have it here, the other 30% here on the right side. This is a concept known as lateralization, where the brain dedicates certain behaviors to just one side of the brain over the other. So, how do we know this? Well, since the early 90s, we invented a very, very important modification of MRI scanning, known as functional MRI. What happens here is a person lies in the scanner and completes certain language-based tasks. Now, these tasks consist of us measuring how certain listening and speaking, and we look at their activity and we can receive a map. However, a problem in Chile is that many brain tumor patients arrive already in a relatively advanced stage and they have certain issues completing these tasks. What happens is a surgeon who wants to know when he's going to remove this tumor and he doesn't want to cause any type of damage to the language regions, well, if the person hasn't been able to complete the task well, we have certain issues in determining where that is, and he might go in with a certain risk that he is going to damage these areas. So, relax, we have a solution. When functional MRI scanning takes place, there's also a structural scan at the beginning, much shorter, much easier. During this structural scan, the participant doesn't have to do anything. They lie down, regardless of their language abilities, we can extract certain information. For example, grey matter volume. And that's what we've been doing. So we've been seeing if grey matter volume can be connected to functional activity. What we ended up finding, marvelously, was that in the language regions here, there is a strong connection between the grey matter volume and the function, the lateralization. So we're able to tell a surgeon, just from grey matter volume, already that the person uses more their left or right side, and which regions, without them having to complete any sort of task. So this means that a brain tumor patient will enter the operating theatre, will have his tumor removed, and will leave without a tumor and with the ability to continue communicating and living. Thank you very much. Gracias, Daniel. Vamos con el último participante. Qué valor estar ahí al final. Miguel Lugo Salazar, doctorado en Ciencias de la Ingeniería, área de Ingeniería Química y Bioprocesos. Adelante. Hey, that's me. Yeah, I have a scared face, and our hairstyle doesn't help me too much. But I won't talk about myself. Please focus on the gray line behind me, the air pollution. And yes, the famous Chilean mode Costanera Center is inside there. I invite you to join me to take a deep breath together on the count of 3, 2, 1. Hopefully that won't be your last breath. Or who knows? According to the World Health Organization, around 99% of the world's population breathe poor air quality. Is related to diabetes, anxiety, depression, dementia, criminal behavior, and cancer. So, in simple words, we are falling. But why? One main reason is the high industrial emissions of two silent and invisible killers called particulate matter and sulfur dioxide. Back to the photo, as you can see, there is an extensive gray line in the sky. But we can see the actual impact of all the sources of those invisible killers. For example, imagine you are a detective and the air pollution is the crime scene. How can you identify and isolate the industry's impact from other sources such as transport, wildfires, or a volcanic eruption? Well, that's what I'm doing in my PhD thesis. I'm developing a new methodology based on an algorithm called fuzzy clustering. It consists of grouping the invisible killers to identify all the sources of contamination and then isolating the signals from the industries, especially those responsible for the air pollution episodes. To guarantee the result, I will make simulations to compare the industrial emissions of 4 cities in Chile with the industry signal obtained by the fuzzy clustering. In other words, this algorithm will be the new method to identify all the sources of the invisible killers in Chile and any country in the world.
It will also help us to create better policies to take a deep breath with cleaner air. Sounds promising, doesn't it? I want to leave you with a final reflection. Imagine you are so thirsty, and I so friendly and give you a bottle of dirty water. Would you drink it or not? Well, probably not, but you have the opportunity to decide it. And now replace the water with the air. You can't decide whether to breathe clean or unclean air, unless you want to die. Bien, con la participación de Miguel concluimos hacer las presentaciones en esta jornada de concurso Tesis en 3 minutos 2023. El jurado va a tener 15 minutos para deliberar. Para deliberar, entonces, el primero y el segundo lugar, 15 minutos. Mientras que el público, todo el resto, elige a su ganador a través de la plataforma de votación que les conté al principio, a la cual podrán ingresar. Escaneando el código QR estará disponible afuera del salón, también ahí. Ya, perfecto. Y para quienes nos están siguiendo a través de YouTube, les cuento que podrán encontrar también el link en los comentarios y el código QR a través del mismo video. Invitamos a todo el resto a salir del salón, a compartir un café mientras el jurado delibera y el público, el resto, vota. ¿Sí? Ya, estaban procesando los votos, los millones de votos. Llegó el momento, ya. La deliberación del jurado y la votación de nosotros, el público, terminó. Y ahora invitamos al director de la Escuela de Graduados, Diego Cosmeli, que nos va a dar a conocer a los ganadores. Así es que invitamos a todos los ganadores también luego a ir subiendo al escenario para recibir su premio cuando sean nombrados. Diego, por favor. Muchas gracias, Marichu. Bueno, damos inicio entonces a la premiación, la parte emocionante, además de todo lo demás que hemos tenido excelente el nivel. Yo debo decir que el jurado realmente, además de que es muy difícil esta tarea porque son espectaculares, yo quiero felicitarlos a todos porque se pasaron, hicieron un tremendo trabajo. Hay consenso que el nivel todos los años va como mejorando, se va haciendo esto cada vez más difícil, así que realmente un lujo contar con ustedes acá, así que felicitaciones a todos primero que nada. Queremos invitar entonces a Paloma Ávila a que nos acompañe a entregar el premio del público. Primero el premio del público. Este año el premio del público recae en Mauro Ramos Roa, del doctorado en educación. Excelente. Súper. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahora invitamos a Aline Moore
a entregar el premio al segundo lugar. Excelente. El premio al segundo lugar en el concurso de tesis en 3 minutos este año recae en Mauro Ramos Roa, del doctorado en educación. Excelente. Y finalmente invitamos al señor rector, don Ignacio Sánchez, a entregar el premio al primer lugar y quien representará a la Pontificia Universidad Católica de Chile en la versión internacional de este concurso organizado por la red Universitas 21 Este año, el primer lugar del premio del concurso de tesis en 3 minutos recae en Macarena Droguet Calleja, del doctorado en astrofísica. Felicitamos a los ganadores y a las ganadoras de este concurso y a todos quienes participaron, por cierto. Y ahora invitamos al señor vicerrector, don Pedro Buchón, quien dará las palabras de cierre. Estimado rector, querido jurado, director de la Escuela de Graduados, premiada el año pasado, y en general a toda la audiencia que hoy día nos acompañan, estamos de fiesta, ¿no es cierto?, celebrando la comunicación del conocimiento. Y eso nos llena de alegría porque uno de los ejes que hemos impulsado desde hace un buen tiempo es de la Vicerrectoría de Investigación, para poder llegar con este conocimiento a una audiencia amplia, ser capaces de poder traducir lo que nosotros hacemos para poder educar a la población, para poder lograr que se tomen políticas públicas con información certera, ¿no es cierto?, para llevar en esa colaboración, para poder llegar con esta comunicación y conocimiento a lo largo de todo el territorio y de esta forma poder contribuir hacia el avance y a la construcción de una sociedad del conocimiento, que es lo que queremos todos. Por supuesto, agradezco también a English UC, que está ahí, ¿no es cierto?, muy bien representado, porque gracias a ustedes hemos logrado hoy día presenciar en buena medida estas excelentes presentaciones. Así que muchas gracias a English UC, yo creo. Como comentaba el rector hacia el inicio, este es un concurso que ya lleva 15 años, que se inició en la Universidad de Queensland, y que busca justamente robustecer las capacidades de comunicación efectiva de estudiantes de doctorado en los distintos ámbitos disciplinares. Partieron 28 el concurso este año, ¿no es cierto? Hoy día tuvimos a 11 representantes en distintas áreas, en distintas disciplinas. Y que de esta forma nosotros también lo que buscamos es, en conjunto con la Escuela de Graduados y los programas de las distintas unidades académicas, ampliar las competencias de nuestros egresados, de nuestras egresadas, para poder lograr mejorar sus posibilidades finalmente de inserción, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos donde quieran desarrollarse, y eso es tan importante. Y por eso el programa que ha desarrollado la Escuela de Graduados de Habilidades Transversales es tan significativo, donde nosotros le ofrecemos una parrilla de posibilidades de formación a nuestros estudiantes para que de acuerdo a sus intereses puedan formarse, ¿ya? Siempre con una sólida formación en ética, que es un requisito para todos los estudiantes, pero también después, dependiendo de los intereses que tengan ellos, pueden desarrollarse, por ejemplo, en una comunicación efectiva científica, o pueden, por otro lado, a lo mejor querer profundizar conocimiento en transferencia tecnológica, dependiendo de sus intereses. Y esta formación, que hoy día la vemos evidenciada en este concurso,
refuerza justamente lo que les vengo a señalar, en adición justamente también a la adquisición de un idioma extranjero a lo largo de todos sus años para que puedan tener con un nivel adecuado en el egreso del doctorado, junto a English UC, para poder también aumentar sus posibilidades de inserción. Nuestro programa de doctorado, hoy día tenemos 39 programas en distintos campos del conocimiento que van desde las artes, es el único programa acreditado a nivel nacional en artes, hasta la astrofísica, que hoy día estuvo muy bien representado, ¿no? y también les quiero comentar otro aspecto que también hoy día lo pudimos ver. Nuestro programa de doctorado tiene una importante internacionalización en distintas dimensiones. Por un lado, a partir de estos ejemplos manifiestos que nos permiten a nosotros aumentar el impacto, internacionalizar el quehacer que nosotros desarrollamos acá de impacto global. También porque, como muy bien impulsa nuestra vicerrectora de Asuntos Internacionales, de cómo poder internacionalizarnos también en casa, en el fondo cómo poder brindarle la posibilidad de internacionalizarse a toda nuestra comunidad sin necesidad de tener que viajar necesariamente al extranjero. Y tenemos muchos académicos, investigadores que nos visitan, instancias hoy día físicas, pero también virtuales que nos permiten acercarnos de esta forma. Participación de nuestros estudiantes en congresos internacionales, pasantía en el extranjero, que también es un requisito, integración en el comité de tesis de todos nuestros alumnos y alumnas cuando están a puertas de graduarse en esa defensa final que ya les llegará, con un representante del extranjero, porque todo comité lo exige. Entonces, las instancias de internacionalización son muy importantes, pero también es importante destacar, en adición a esto, que nuestra comunidad también es bastante internacional. Hoy día aproximadamente 1/3 de los alumnos de doctorado son internacionales y hoy día yo creo que estuvimos en la estadística. Tuvimos 3 alumnos internacionales de 11, casi la estadística, ¿no es cierto?, de países como Bolivia, Colombia y Reino Unido, que también, de acuerdo a la estadística, porque la mayor parte son de Latinoamérica, pero también tenemos estudiantes que son de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Así que también fuimos consistentes en ese sentido. Les agradezco realmente a todos quienes participaron. Yo sé que esta fue una instancia de bastante nerviosismo, ¿no es cierto?, de bastante tensión, de bastante preparación. Ustedes ya habían pasado un primer filtro, así que a todos los felicito por haber pasado ese primer filtro y los sigo animando también para que se integre a la comunidad CTCI, la comunidad que estamos construyendo al interior de la universidad. Creo que ustedes son fundamentales para construir esa comunidad. Tenemos ahora un proyecto para Explora que nos va a permitir llegar con el conocimiento a colegios vulnerables de la zona suboriente. Estamos partiéndolo y vamos a poder llegar a esas comunidades con el conocimiento gracias a la participación de todos ustedes. Así que dense absolutamente por invitados y al contrario, los necesitamos para poder seguir construyendo esa comunidad CTCI y poder seguir llegando a nuestra comunidad de distintas formas. Así que muchas gracias, rector, nuevamente, al jurado, a la escuela de graduados por esta organización. Y como me decía el rector, sugiero que invitemos a todos los participantes y a los miembros del jurado para que nos podamos sacar una foto grupal acá arriba. Muchas gracias.